ध्यायेयं रत्नपीठे सुखगुणपठितं शृणोति श्यामलाङ्गीं नास्ति काङ्घ्रीं सरस्वती सकलधरां वल्लभां वादयन्तीं प्रह्लादाबद्धमालान्यमितविलसन् चोदिकां रक्तपत्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमुदा चित्रोक्तभाषिका जगज्जननी माँ मातंगी बगलामुखी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्थामूर्ति देवता लक्ष्मी नारायण जो मैंने आज आठ संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रम को शुणुंट देखुं से आज दिनटी सुख समृद्धि मान सम्मान आत्मसंतोष एवं समृद्धि दिन हो या ही लक्ष्मीनारायण पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज दैनिक राशिफल कार्यक्रम। आज मिथुन 18 दिन जुलाई मास 2 तारीख आषाढ़ मास कृष्णपक्ष एकादशी गत द्वादशी मंगलवार एकादशी सकाल 8:43 पर्यंत राशि नक्षत्र आज द्विजा नक्षत्र सकाल 5:27 पर्यंत एवं मेषा चंद्र 11टा सकाल 11:14 पर्यंत दिन 11टा एकादशी 8:43 पर्यंत से पर्यंत शिंब खाइबा मना एवं पर द्वादशी तिथि भोग होता पुई खाइबा मना खाइले ब्रह्महत्या समपाप। एवं जाना आज केमती रहा आज 12टी राशि दैनिक राशिफल। प्रथमे मेष राशि मंगलवार एवं मेषा चंद्र सकाल 11:14 पर्यंत रोचा श्रीचंद्र घात चंद्र है मेष राशि से समय पर्यंत मनरे अस्थिरता परिवार में मतांतर निजर लोकों अप्रियता एवं पड़ोशी तिक्तता देखादेव निजर लोक मैंने शत्रुता आचरण करेंगे एवं मन विषादग्रस्त चापग्रस्त वाणिज्य व्यवसाय स्वल्प आय एवं कर्म बाधा विघ्न देखादेव। यापर द्वितीय चंद्र हेतु एवं कृष्णपक्ष हेतु आर्थिक क्षति आर्थिक ठकामी एवं मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में क्षति पहुंचब एवं कर्म विफलता एवं समस्त कर्म अजथा विलंब परिलक्षित हो। जो मानकर कृतिका एवं अश्विनिवेश से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग हलदिया संख्या 3 आराधना माँ बगलामुखी। यापर जाना जात चक्र द्वितीय राशि वृष राशि सकाल 11:14 पर्यंत द्वादश चंद्र जो से समय पर्यंत अजथा खर्च बद खर्च एवं परिवार खर्च भार बहुत कम एवं खर्च प्रति अनाग्रह एवं संचय प्रति आग्रह प्रकाश पाइब। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम एवं कर्म सफलता सम्मान मिल। यापर श्रीचंद्र हेतु धन मान सम्मान एवं सुखाद्य सुवचन प्राप्ति हो। निजर लोक स्वजन परिजन बंधु बांधव सहकर्मी सहयोग मिल एवं समस्त श्रद्धार पात्र हे। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम एवं कर्म सफलता और सम्मान मिल। जो मानकर रोहिणी वृष से उपकृत हे। शुभ रंग धला संख्या 6 आराधना प्रभु श्रीराम। यहाँ पर जाना मिथुन राशि एकादश चंद्र द्वादश चंद्र जो खर्च अपेक्षा संचय अधिक आग्रह एवं आयर किसी अंश संचय विनियोग करेंगे। प्रथम भाग 11:14 पर्यंत एकादश चंद्र हेतु
আকস্মিକ ଧନଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଜିତ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ମନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚମାନ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃଗଶିରା ଓ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଚକୋଲେଟ, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ମା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଜାତକ ଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ହେତୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ହିଁ ଆସିକି ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଉଠିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଜାତକ ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ସକାଳ 11:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହେତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ଏ ସମୟ ପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ, କର୍ମରେ କିଛିଟା ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 11, ଆରାଧନା ମା ମାତଙ୍ଗୀ। କନ୍ୟା ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବାଦ, ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଚଳିଲା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆରୋହଣ କାଳରେ ସତର୍କ ହେବେ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଅପମାନ, ଅପଯଶ, ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଆର୍ଥିକ ଠକାମି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ପଛରେ ପଶ୍ଚାଦାମନ କରିବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅଧିକା ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 4, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି ସକାଳ 11:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା, ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିରତା, କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ
शुभफल प्राप्त करेंगे। यापर अष्टम चंद्र हेतु मनरे अस्थिरता, परिवार मतांतर एवं चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवादित हेब। मनरे विरक्ति भाव चिड़चिड़ापन प्रकाश पाइब एवं शारीरिक पीड़ा भोगे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय तुलन बद खर्च अधिक हेब। कर्म विफलता बाधा विघ्न लगी जो मानकर स्वाति तुला से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग सिल्वर, संख्या 12, आराधना माँ कमला। बिच्छा राशि सकाल 11:14 पर्यंत षष्ठ चंद्र हेतु से समय पर्यंत वाणिज्य व्यवसाय मध्यम आय, कर्म सफलता, सहकर्मी सहयोग एवं समस्त कर्म किछिटा शुभफल पाइबे। यापर घात चंद्र हेतु मनरे दुश्चिंता, दुर्भावना एवं हतोत्साह भाव प्रकाश पाइब एवं परिवार में अशांतिर वातावरण रहिब। सहकर्मी सह विवाद किंबा स्वास्थ्यगत समस्या देखा पारे। परिचित महिला अपमान किंबा विवाद देखा पारे। वाणिज्य व्यवसाय मध्यम आय एवं कर्म विफलता एवं महिला सहकर्मी विरोधर शिकार हे। जो मानकर अनुराधा इच्छा से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग हलदिया, संख्या 3, आराधना माँ चंडी। धनुराशि सकाल 11:14 पर्यंत पंचम चंद्र हेतु एवं कृष्ण पक्ष जो मान सम्मान हानि, मानसिक दुश्चिंता, परिवार मतांतर एवं इतर जन ठार अपमान पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षति एवं कर्म सम्मान हानि घटो। यापर षष्ठ चंद्र एवं घात तिथि जो समस्त कर्म शुभफल मिले मन अस्थिर विषादग्रस्त वाणिज्य व्यवसाय आय किसी सुधार आसो एवं कर्म सफलता और सम्मान मिल। जो मानकर पूर्वाषाढ़ा धनु से उपकृत हेबे। शुभ रंग लाल, संख्या 2, आराधना प्रभु गजानन। मकर राशि सकाल 11:14 पर्यंत चतुर्थ चंद्र कृष्ण पक्ष हेतु एवं घात 12 हेतु किछिटा शुभ फल मिले मनरे आत्मसंतोष मिल ना एवं मन अस्थिर विषादग्रस्त वाणिज्य व्यवसाय परिवहन मध्यम आय एवं कर्म किछिटा सफलता मिल। यापर पंचम चंद्र हेतु एवं घात 12 वाणिज्य व्यवसाय परिवहन मांदावस्था आसीज एवं आय ठार व्यय अधिक कर्म विफलता, सम्मान हानि एवं सहकर्मी उपहासर पात्र हे। जो मानकर उत्तराषाढ़ मकर से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग बैगनी, संख्या 11, आराधना माँ दुर्गा। कुंभ राशि तृतीय और चतुर्थ चंद्र जो असंभव को संभव कर समर्थ हे। समस्त कर्म क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता आपंकर पश्चाधावन कर। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन आय अति उत्तम एवं नूतन परिवहन व्यवसाय सुजोग जुटिब। धन संपद प्राचुर्य प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब एवं कौन मांगलिक कर्म योगदान करेंगे। मूल्यवान धातु भूमि जानवाहन क्रय करेंगे एवं नूतन व्यवसाय चुक्तिबद्ध हेबे। कर्म सफलता, सहकर्मी सहयोग एवं पदस्थ अधिकारी कृपालाभ करेंगे। जो मानकर पूर्वभाद्र कुंभ से उपकृत हेबे। शुभ रंग कला, संख्या 6, आराधना माँ काली। शेष राशि मीन राशि।
সকাল 11টা 14 পর্যন্ত দ্বিতীয় চন্দ্র হেতু সেই সময় পর্যন্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষতি, কর্মরে বিফলতা, মନରେ অস্থিরতা, পরিবারের অশান্তি এবং শারীরিক পীড়া ভোগিবে। এরপরে তৃতীয় চন্দ্র হেতু সমস্ত কর্মরে স্থিতিরে পরিবর্তন আসব এবং সমস্ত কর্মরে এবং ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত ହେବ। বাণিজ্য ব্যবসায়ে আয় অতি উত্তম ହେବ এবং নূতন ব্যবসায় পাই উদ্যମ জারি ରଖିବେ। কর্মরে সফলতা এবং সমস্ত কর্মরে আপনার কর্মকুশলতা, তৎপরতা, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଓ ରେବତୀ ଦିନ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ମା ଧୂମାବତୀ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଋଷ୍ୟାଦି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ନକ୍ଷତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବିରୂପାକ୍ଷ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ଅଦ୍ୟ ଦିବସ ଦିବସାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ସୁପ୍ରୀତୟେ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ ବିନିଯୋଗ। ଏଉଠି ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ହୁଁ ଶ୍ରୀଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ସକାଳ 108 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 108 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଶେଷରେ ଆଜିର ହିତବାଣୀ, ମାତା ଦକ୍ଷ ଗୃହେ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଚା ପ୍ରିୟବାଦିନାଂ ଅରଣ୍ୟଂ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଯଥାରଣ୍ୟଂ ଯଥା ଗୃହଂ। ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା ଦକ୍ଷ ଗୃହେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ମା ନଥାଏ ବା ମା ନଥାଏ ବା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନଥାନ୍ତି, ଭାର୍ଯ୍ୟାସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଭାର୍ଯ୍ୟାସ୍ଥ ପ୍ରିୟଦା ଅପ୍ରିୟବାଦିନୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସହଧର୍ମିଣୀ ଯଦି କଥା କଥାକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କହି ପାଠୁଛନ୍ତି ବା ବାଦୁ ଅରଣ୍ୟଂ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ, ଯେଉଁ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ବା ମା ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହଧର୍ମିଣୀ ଯିଏକି ଆପଣ ମା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ସେ ଯଦି କଥା କଥାକେ ଉତ୍ତର ବା କରି ଦେଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟଂ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ, ସେ ଲୋକର ଘର ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସେୟା ଏବଂ ସେଟା ଘରଟା ତା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ସହ ସମାନ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।